ইফতারের এত মশহুর এই পাকিস্তানে আমি পাবো কখনো কল্পনাই করতে পারি নাই। মানুষের কি ভিড় দেখুন ইফতারি কেনার জন্য শুধু। আমি এখন করাচিতে এমন একটা জায়গায় চলে আসলাম যেই দোকানটার নাম হচ্ছে বাসানি। এটা কিভাবে বাসানি হইলো এটা ব্যাপারটা একটু জানবো। শুরু হয়ে গেছে এখন পাকিস্তানি খাতিরদারি। আমার চায়ের বিল উনি দিবেন। পাকিস্তানে প্রথম দিনে আপনাকে ওয়েলকাম। আমি সাইফ। আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ডজন খানেক দেশ ঘোরার পর এখন আসছি পাকিস্তানে। তো রোমে গতকাল এসেছিলাম, আপনারা জানেন প্রায় আধা কেজি এই চাবির তোড়া, চাবি নাই। গতকাল ছিল যে রুমটাতে এখন আছি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম গত ভিডিওতে। এখন বলতে পারেন রীতিমতো যেমনে আছে এমনেই রেখেই চলে যেতে হবে আমাকে। রুম নাম্বার 603 হোটেল ক্রাউন ইন। এখন বের হচ্ছে বেসিক্যালি পাকিস্তানে রমজানের যে আবহাওয়া সেটা ফিল করার জন্য। এখনও ফার্স্ট ইমপ্রেশন দিতে পারিনি আপনাদেরকে, আমি নিজেই এখনও বের হতে পারিনি। গত রাতে এসেছিলাম, রাত 1:30টার দিকে আমি হোটেলে এসে পৌঁছাই। অ্যান্ড এইখান থেকে মোটামুটি টুকটাক কিছু কাজকাম ছিল, সেহরি খেয়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমার প্রায় সকাল 7টা বাজে। দুপুর 3টায় আমি ঘুম থেকে উঠি। এখন বাজে 5:30, হয়তো বা 6:30টায় ইফতার হওয়ার কথা। आपका क्या नाम है? अरसलान। 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 अरसलान भाई से मिला हूँ, तो अभी हम लोग जा रहा हूँ इफ्तार के लिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जाएं, ख्याल से जाएं। यहाँ बंस रोड है कराची में। बांग्लादेश कभी गया आपने? नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं गया हूँ। कोई रिश्तेदार रहती है बांग्लादेश? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है ज़रूर बांग्लादेश जाके आप visit करने कभी भी आ जाइए बांग्लादेश में। ज़रूर ज़रूर जब आएंगे तो आपको ज़रूर वेलकम, आपसे मिलेंगे। इंशाल्लाह वेलकम है आपको बांग्लादेश। सब बांग्लादेश के लोगों को मेरा सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मैं अभी जा रहा हूँ इफ्तार के लिए। तो रूमे दरजा जेमने ছিল हमने खोला রেখে গিয়েছিলাম। अरसलान भाई, यहाँ से बांस रोड कितने रुपया लेंगी? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आप ऑटो रिक्शा ले लें यहाँ से। অটো রিক্সা? रिक्शा। अच्छा अच्छा। कोई भी रिक्शा खड़ा होता है ना। তো দামটা জিজ্ঞেস করে নিলাম যে কত গাড়ি ভাড়া হতে পারে। বললো যে 100 রুপি। এ হচ্ছে বেসিক্যালি প্রথম লোক, বিশেষ করে দিনের বেলায় আজকে প্রথমবার দেখা হচ্ছে। গতকাল এসেছিলাম রাত প্রায় 1:30টা বাজে, তখন এগুলো সবই বন্ধ ছিল। তো সে বলতেছিল রিক্সার কথা। রিক্সা বলতে আমি মনে করছিলাম হয়তো আমাদের দেশের যে রিক্সা সেরকমই হবে, কিন্তু এখানে ব্যাগ হয়ে দেখা যাচ্ছে সিএনজি, হয়তো এগুলোকেই তারা রিক্সা বলে থাকে। सलाम अलैकुम, कैसे है जनाब? बांस रोड जाना है, कितना? का सर हाँ 150 रुपये नहीं यार, वो 100 रुपया। जहाँ पड़ा हुआ है सर, रोड पूरा पूरा हुआ है। नहीं पता है मेरे यार, को, पूरा- 100 रुपया ले लो। कहाँ उतरेंगे? हाँ कहाँ उतरेंगे बस रोड? बांस रोड कोई कहीं में छोड़ दो मेरे को। अरे वो मेरे को है। हाँ अब तक करना है। चलो 100 रुपये 100 रुपया। आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर? आमिर साहब, आमिर खान है या क्या? बोलिए हमारे है बबलू भाई। वाह बबलू भाई, कैसे? ओ बबलू भाई, मैं आ रहा हूँ, मेरा शू क्लीन करना है। ठीक है। तो बबलू भाई जूता क्लीन करें हमें। ये हमारा टिकलू भाई। ओ टिकलू भाई, कैसे हो टिकलू भाई? हाँ टिकलू भाई। हाँ अच्छा बढ़िया। সালাম আলাইকুম। সবাই হাত দেখাচ্ছে, মোটামুটি দেখে বুঝতেছে তারা হয়তো বা বাংলাদেশ থেকে আসছি। मैं ना बांग्लादेश से आया हूँ मेरे भाई, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। अच्छा, हाँ बड़े अच्छे लोग हैं बांग्लादेश के भाई। हाँ अच्छे लोग हैं बांग्लादेश के भी। हाँ पाकिस्तानी लोग भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बांग्लादेश मतलब हमें तो बहुत पसंद है भाई। हाँ लोग भी अच्छे हैं, हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं बांग्लादेश से आए हुए लोग। अच्छा, आपका रिश्तेदार है बांग्लादेशी? रिश्तेदार तो नहीं है, मोहल्ले वाले हैं। अच्छा मोहल्ला वाले हैं। हाँ अच्छे लोग हैं। বিকেলবেলা সূর্য দেখা যাচ্ছে, ইফতারি বানাচ্ছে মানুষজনের। पेट्रोल पंप पे देखे মানুষের কি ভিড় मोटरसाइकिल लिए। इधर पेट्रोल आसानी से मिलता है क्या? क्या चीज़? पेट्रोल आसानी से मिल जाता है? हाँ हाँ কি সুন্দর দেখেন এদের লোকাল বাসগুলো, খুবই স্টাইলিশ। মোটরসাইকেল প্রচুর দেখা যাচ্ছে। ये बाइक काफ़ी है इधर। हाँ, इधर भाई के बहुत हैं। অনেক বাইক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই রাস্তাটা
না একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে আমার কাছে, একটু ধুলাবালিও দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। দেখেন বাইকের কি ভিড় এখানে। आमिर खान को जानती है आप? जी जी आमिर खान क्रिकेटर। जी जी हाँ हाँ आमिर खान की क्रिकेटर भूले गए तो। মৌলানা সাহেব, ওকে পেঁয়াজ আলু আমাদের দেশের মতো সেম টু সেম বিক্রি হচ্ছে এখানে। বাই দ্য ওয়ে, আমি আছি এখন পাকিস্তানের বাণিজ্যিক শহর করাচিতে। অনেক পুরনো বিল্ডিংগুলো এখনও আছে, অনেক বছর পুরনো হতে পারে। মনে হচ্ছে খুবই পুরনো একটা জায়গায় চলে আসছি। আমি জানতাম পাকিস্তানের মানুষ রুটি খায় বেশি, কিন্তু এখানে পরোটা দেখতে পাচ্ছি বেশি। গতকাল সেহরি খেয়েছিলাম পরোটা দিয়ে। এটা সিঙ্গারা সমোসা বাজতেছে। वाह, ये पूरा बांस रोड है। मेरे को खाना है, किधर खाओ? क्या खाना खाना है आपको? अफ्तारी करना है। बिहारी बिरयानी हलीम जो आपको अच्छा लगता है आपको। अफ्तारी में आप लोग क्या खाती है ज़्यादातर? हमारे यहाँ पकोड़े समोसे ये ज़्यादा खाते हैं। पकोड़े समोसे दही बड़े फ्रूट चाट वो आपको सब मिल जाएगा। सबसे बेस्ट कौन सा है पाकिस्तानी अफ्तारी के लिए? मेरे ख्याल से बेस्ट जो हमारा जो समोसे हैं, समोसे बेस्ट है। वो खोलने पे दुकान है ना उसके। ये हमारे फ़हीम भाई हैं। हाँ फ़हीम भाई, सलाम अलैकुम। ये कैसे है जनाब? ये लोगों में पैसे लगाते हैं। हाँ, ये लोगों में पैसे लगाते हैं, लोगों में पैसा लगाते हैं, वो कैसे? कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा। আচ্ছা, ऐसा है क्या? তো আমার পাশে এই লোক মানে কে কম খায় কে বেশি খায় ওটার জন্য বাজিতে নাকি টাকা লাগায়। ठीक है आमिर भाई, सलाम अलैकुम। आओगे ना फिर उधर। শুক্রিয়া। হ্যাঁ বহুত বাত আমি নেই। আমার মতে এখানে জানি না পকেট বা এরকম ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে কি না, কিন্তু নিজেকে তো সাবধানে রাখতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণে গাড়ি এখানে রাস্তায়, আর মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে খাবারের দোকানগুলোতে। তো সাবস্ক্রাইব করুন আনসিন আফ্রিকা, আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি ডিফারেন্ট এক পাকিস্তান। এটা অনেকটা আমাদের, এটা কি দই বড়া বা এরকম কিছু মনে হয়। এই জিনিসটা খুব দোকানপাট দেখা যাচ্ছে এখানে। बड़ा ये क्या है? ये गोलगप्पे दोस्त। गोलगप्पे? जी। अच्छा, आप लोग बहुत खाती है? फुल आपके सामने दिख रहा है ये। हाँ वही, मैं बहुत ज़्यादातर यही देख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। चलता है ये हो गया, ये पानी वाले पकोड़े हो गए, ये ज़्यादा बिकता है। अच्छा अच्छा, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, देखना आया हूँ आप लोगों को। ইফতারের সময় তো এই এরিয়াটা হচ্ছে বান্স রোড বলে পরিচিত। এইখানে সবচেয়ে বেশি খাবার দাবারগুলো বিক্রি হয়, আর খাবারের জন্য এই রোডটা সবচেয়ে বেশি ফেমাস। বাহ, এখানে পুরো আস্ত মুরগি ফ্রাই করা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। আর এখানে আস্ত মুরগি করা হচ্ছে গ্রিল বারবিকিউ। আসসালামু আলাইকুম, कैसे है जनाब? ये क्या क्या नाम है इसका? चिकन सब्जी है। चिकन सब्जी। अच्छा, अफ्तारी में खाती है या बाद में? तारी में भी खाते हैं, सहरी में भी खाते हैं। अच्छा, क्या प्राइस है एक का? 1800 रुपये एक दाना है। 1800 रुपया। वाह माशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। मैं साइफ बांग्लादेश से आया हूँ। शुक्रिया। তো এটা 1800 রুপি, বাংলাদেশি টাকায় হয়তো বা 900 বা 800 টাকা মতো হতে পারে দাম। আমি শুনেছিলাম গতকাল যে এখানে ট্রাফিক প্রচুর, রাত 1টা-1:30টার দিকে ছিলাম তো, তাই প্রচুর। ওইটা শোনার পরেও মানে বুঝতে পারি নাই ঠিক যে কেমন, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি অতিরিক্ত শুধু গাড়ির ট্রাফিক না, মানুষের ট্রাফিকও হিউজ, মানে সিভিয়ার। তো হয়তো বা এটা খুবই পপুলার একটা এরিয়া দেখে ভিড়টা বেশি। দেখি আমরা সামনের দিকে আগাই। গাড়িগুলো দেখেন কত সুন্দরভাবে তারা সাজায়। এখানে সিঙ্গারা সমোসা যেটার কথা বলছিল না, ওই যে সিঙ্গারা সমোসা ওইটাই 50 রুপিয়া করে এক একটা। বাংলাদেশি টাকায় তখন 20 টাকা বা 20-22 টাকা এরকম দামে বিক্রি হচ্ছে।
এই পাশটাতেও বিক্রি হচ্ছে এই সিঙ্গারা সমোসাগুলো, দাম 50 রুপি করে। আমাদের দেশে যেমন পেঁয়াজু, ছোলা, বুট এগুলোর প্রাধান্য বেশি ইফতারিতে, এখানে এইগুলোর প্রাধান্যটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করতে পারছি। সালাম আলাইকুম। রাস্তাঘাটে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম দেখতে পাচ্ছি, জানি না এই এরিয়াটাতে কম নাকি আদৌ এরকম কম, কিন্তু গাড়িগুলো দেখে আমি ইমপ্রেসড, লিটল বিট ইমপ্রেসড। তো এটা ডিম ফ্রাই করে এই যে এই বনগুলোর মধ্যে বা পাউরুটিগুলোর মধ্যে দিচ্ছেন। সালাম আলাইকুম। এগুলো তারা ইফতারিতে খায়। বাড়িয়া। আচ্ছা, আমি যে বড়িয়া বলতেছি, বাড়িয়া এটা কি হিন্দিতে বলে না পাঞ্জাবিতে বলে মনে হয়। আমি বাড়িয়া বলতেছি, এটা কি ভুল বলতেছি কিনা আমি নিশ্চিত নয় অবশ্য। তো এটা শুনে আবার তাগানা ভাবে যে আমি ইন্ডিয়া থেকে আসছি। মোটামুটি বাঞ্চ রোডের শেষের দিকে চলে আসছি। এখানে একটা ডিফারেন্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি, এটাও অনেকটাই মনে হচ্ছে কোনো বড়া, জাল বড়া বা এরকম কিছু হতে পারে হয়তো বা। এখানেও সালাম আলাইকুম। कैसे है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बांग्लादेश से आया हूँ आप लोगों को देखने। मैं बांग्लादेश वालों का पहले इज्जत करूंगा। अच्छा। तो उन लोग के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा दुबई के अंदर। अच्छा। चिटागांव वालों के साथ, ढाका वालों के साथ, कोलकाता वालों के साथ, ढाका वालों के साथ मैंने वक्त गुजारा। कलकत्ता वालों के साथ भी मैंने वक्त गुजारा। चिटागांव वालों के साथ भी गुजारा। मैं चिटागांग से हूँ। आप चिटागांव से? हाँ। चिटागांव भालो से। चिटागांग बालोद से। चिटागांव भालो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम से रईस अहमद रहमान जी। हम यहाँ पे दही बड़ा बेचते हैं, अच्छा। नमकीन वाला मिक्स चाट, खट्टा आलू बेचता है, अभी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। और ये गोलगप्पा बेचते हैं हम इधर। ये क्या आप लोग इफ्तारी में खाती है? हाँ, इफ्तारी के लिए हमने एक ख़ास इंतज़ाम करा है कि हमसे लोग ले जावे, ख़रीद लें और इंशाल्लाह ताला हमारा रोज़ी भी अच्छा हो जाए और लेने वाले को भी अल्लाह पाक उसकी भी रोज़ी में बरकत दे दे कि वो उससे हम कमा रहे तो हमारे घर की भी ईद अच्छी हो जाए इंशाल्लाह ताला। और सबको मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक हो। রমজান মুবারক। बहुत শুক্রিয়া। তো উনি দুবাইতে ছিলেন অনেক বছর, সেই হিসেবে প্রচুর বাংলাদেশিদেরকে উনি ছিলেন আর জানেন। তো এমন ये क्या है? ये खट्टे आलू में मिली वाले जी। खट्टे आलू। हाँ जी। अच्छा, कितने में क्या है? क्या दाम 100 रुपये का है जी। 100 রুপিয়া কা। আচ্ছা, এই এক প্যাকেটের দাম আলু চাটনি বা এরকম কিছু একটা, এক প্যাকেটের দাম বলছেন উনি 100 রুপি এটার দাম। বাহ। তো আমাদের দেশের যে ছোলা মুড়ি, সেই ছোলা মুড়ি এখানে ডিফারেন্টভাবে, যেমন এই যে এটা রোলস, ডিম পাকোড়া। আসসালামু আলাইকুম। তো মানুষ খুবই ফ্রেন্ডলি। কি এখানে এত ভিড় কেন দেখি তো একটু, মানে কি নেওয়ার জন্য ঠিক এত ভিড় জমালো মানুষজন, একটু দেখি। আমি তো মাথা ওই পর্যন্ত নিতে পারছি না, ক্যামেরাটা দেখি অ্যাটলিস্ট নেওয়া যায় নাকি। ও আচ্ছা, এই হচ্ছে সিঙ্গারা সমোসার জন্য। ভাই দেখেন মানুষ রোল, টাকা পয়সা নিয়ে মানে রীতিমতো পারতেছে না, দিয়ে কোলাতে পারতেছে না, এরকম অবস্থা। इतना भीड़ क्यों इधर? इसके समोसे बहुत जायकादार है माशाल्लाह। अच्छा। जायकादार है, इसी वजह से भाई ने मुझे लाया, मैंने एक दफ़ा खा लिया, बहुत प्यारा लगा। इसी वजह से सारे लोग जमा हो गए यहाँ पर। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मचा हुआ है। बहुत टेस्टी समोसा इसका। আচ্ছা, इसलिए তো মানে অতিরিক্ত হারে এটা টেস্টি দেখে মানুষের এত ভিড়। এই দোকানে মোটামুটি প্রায় শেষ, মানুষে নিতে পায় নাই। नहीं मिला। नहीं मिला। मिला ना। इतना भीड़ क्यों है? मेरा भाई रमजान का महीना है, रोज लेकिन हर दुकान में तो ऐसा भीड़ नहीं है, यहाँ सिर्फ इसी का दुकान। नाम चलता है मेरा भाई फ्रेस्को, अच्छा। बंसरोड का फेमस है ये। अच्छा। हाँ, इस पे देखो, इधर लिखा होगा कायम शुदा 1947 से पहले का वो पाकिस्तान ও के टाइम। আচ্ছা। স্বাধীনতার আগে থেকে নাকি এই দোকানটা ফেমাস? স্বাধীনতার আগে থেকে। বাহ, এই হচ্ছে দোকান। আর ওই পাশটাতে আমরা একটু যাই, এখানে ভাবছিলাম অনেক ফেমাস জায়গা খাবো, কিন্তু খাওয়ার সুযোগ আর হইল না। এই পাশেও সেম মনে হচ্ছে, দুটাই তাদের সেম। এখানে এই যে মানুষ টাকা নিয়ে ফেরত যাচ্ছে, খাবার পায় নাই। এখানে আবার ভিন্ন আইটেম, এখানে বিক্রি হচ্ছে এটা অনেকটাই দই বা এরকম কিছু। ইফতারের এত মশহুর এই পাকিস্তানে আমি পাবো কখনো কল্পনাই করতে পারি নাই। মানুষের কি ভিড় দেখুন, ইফতারি কেনার জন্য শুধু 1200 রুপিয়া করে কি আইটেম এখানে সেল হচ্ছে একটু দেখি।
এই জিনিসগুলা আচ্ছা জিলাপি अस्सलाम वालेकुम कैसे है जनाब हाँ मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या कीमत है 1 किलो का 1 किलो का 1200 रुपये कीमत है। আচ্ছা 1 কেজি 1200 রুপি করে বাংলাদেশি টাকায় কত 600-700 টাকা হয়তো বা হবে कैसे हो अनसीन अफ्रीका हाँ ये बहुत अच्छा है जिलापी ये बहुत फेमस है बहुत फेमस जलेबी है, वेरी फेमस जलेबी बाय द वे। अच्छा अच्छा या बहुत शुक्रिया থ্যাংক ইউ এই পাশে আবার বিট দেখতে পাচ্ছি দেখি চলুন বন্ধুরা এইটা কিসের বিট দেখি 500 রুপি 600 রুপি করে দেখা যাচ্ছে কেজি হয়তো বা কি বিক্রি হচ্ছে দেখি এখানে তো দেখাই যাচ্ছে না সবাই আধা কিলো বলতেছে কিন্তু কি জিনিসটা বুঝতে পারছি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন বিষয়টা অনেকটা এরকম আমি যে কাউকে জিজ্ঞেস করবো যে ভাই এখানে কী বিক্রি হচ্ছে সে রিপ্লাই দিতে ওদিকে তার জিনিস পাবে না তো একটা বড় রকমের একটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে তাদের अच्छा ये क्या है नहीं बड़े दही बड़े अच्छा কি क्या प्राइस है 600 रुपये किलो। 600 রুপিয়া কিলো আচ্ছা ও এটা হচ্ছে দই বড়ার জন্য মানুষ এত ভিড় করছেন তো এরকম হাতে গোনা কয়েকটা দোকান পেলাম জিলাপি সিঙ্গারা সমোসা দই বড়া এই দোকানগুলোতেই মেইনলি এই রকমের ভিড় অন্য কোনো দোকানে এরকম ভিড় দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এদিকে আবার সিঙ্গারা সমোসার জন্য ভিড় লাগছে ওই দোকানটাতে তেমন বেশি ভিড় ছিল না সো ওই দোকানে মোটামুটি প্রায় শেষ হয়ে গেছে দেখে এই দোকানে আবার এসে ভিড় ওকে বা এখন আমি যে খাবো মানে আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না বা বুঝতে পারতেছি না যে আসলে আমি কি খাবো এরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাইলে আমি কি খাওয়ার সাহস করতে পারি বলেন এত ঠেলাঠেলি করে নিয়ে কই বা খাবো এখন সর্বশেষ 500 টাকা বা 500 রুপির নোট নিয়ে আমিও কোন একটা লাইনে দাঁড়াবো দেখি কিছু পাই কিনা ইফতার তো করতে হবে এখন যে অবস্থা আমি ভাবছিলাম একটু মেহমানদারির সহিত রিল্যাক্সে বসে কোথাও ইফতার করবো সেই সুযোগটা আর হচ্ছে না এখানে ইফতারে আমাকে ঠিক একইভাবেই নিতে হবে নিয়ে খাইতে হবে তো শেষমেশ এগুলাই আছে भाई हार से एक दे दो सबसे एक दे दो 4 डालो 4 দেখি সবগুলো থেকে একটা নেই 4 डालो 4 সবগুলো থেকে একটা নিব কোনটা কেমন দেখবো এখানে আর কোনো উপায় আমি দেখতেছি না 750 আবার লো একটা ये क्या मिक्सी मत दो ये রাখেন তো একটাই নিনা শুধু মরিচের আইটেমটা বাকি আর কি আইটেম বাকি আছে দেখি ওই যে আসতেছে এখন রানিং আসতেছে মানুষ খাচ্ছে ये मिक्स चिकन वगैरह सब मिक्स अच्छा ठीक है ये कितने का है 60 रुपए 60 रुपये 810 हुआ हाँ वो दे दो 810 क्या लेना है ये कितना बड़ा वाला इनको भी एक दीजिए वो बड़ा वाला এখানে এই ভদ্র মহিলা উনি নাকি 12 40 বছর ধরে 12 মাস রোজা রাখেন জানি না हाँ देता हूँ आपको भी देता हूँ हाँ एक बड़ा दे दो 810 ये भी एक दे दो ये कितना सॉरी ये इनके दे दो हाँ लीजिए कितना हुआ टोटल 1000 रुपये 990 হয়েছে আমার আচ্ছা না 1000 হয়েছে তো 1000 রুপির নাস্তা নিলাম এ হচ্ছে পাকিস্তানের 1000 রুপি আর এই হচ্ছে নাস্তা আমার কল্পনাই ছিল না যে ইফতারের এমন আয়োজন বা এমন ভিড় হতে পারে মানুষের উৎসুক জনতার ভিড় রোজাদারদের ভিড় এমন হতে পারে আমার আইডিয়াই ছিল না ফারাসি থেকে এই খাবারটুকু নিলাম এখন এই দোকানে হয়তো আমি কোথাও বসে খাবো যদিও বা এখানে বসার জায়গা নেই দেখি আমি জিজ্ঞেস করে দেখি তাদেরকে अस्सलाम वालेकुम बेटा मैं बैठ सकता हूँ आफ्तार के लिए खाने के लिए আচ্ছা ঠিক আছে ও ভিতরে বসার জায়গা যদিও কাস্টমারদের জন্য নাই আমাকে জায়গা করে দিলেন এখানে তো দেখি আরও আয়োজন আছেন
अस्सलाम वालेकुम बेटा बैठना है मेरे को हाँ बैठ के खाना है वो अच्छा के में अच्छा ठीक है ये भी बेचती है आप ये आप लोगों के लिए अच्छा तो उन्हें अस्सलाम वालेकुम कैसे है जनाब भारत अच्छा তো এটা হচ্ছে এখানে হোটেলের যে স্টাফরা আছেন ওনাদের জন্য ইফতারের আয়োজন হচ্ছে আমিও এখানে কোথাও হয়তো বা বসে খেয়ে নেব वाह शाही खाना फेमस है ये कारीगर बहुत फेमस है हाँ। 10 साल से यहीं पे लगा रहे हैं इनके पास माशाल्लाह शायद आप बिजी हो साथ में ইফতারি করবেন ইনশাআল্লাহ मैं अभी হয়ে যাক ওনারা অনেক ব্যস্ত আছেন তো এটা হচ্ছে মূলত এক ডজন হিসেবে আর এটা হচ্ছে এক পিস হিসেবে এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার এত বড় পাতিল এটাতে কি রান্না করে জানি না কি চা রান্না করে বা এরকম কিছু নাকি মানুষ এখনও কিনতেছেন মানুষ সবাই তাদের ইফতারি নিচ্ছেন এইখানেও কিছু আইটেম এখানে আছেন ইফতারের সময় বাকি আছে এখন আর মাত্র पानी की बोतल 10 चाहिए मिनट। बड़ी फ्रिज खुला हुआ है শেষ फ्रिज ইফতার खुला पानी की बोतल है भाई এখানে অল্প কিছু আছে হয়তো আর বানাবে না भाई তো বন্ধুরা চলুন আমি কি নিলাম দেখাই ইফতারের জন্য বেটা इधर आएंगे जगह इसका क्या नाम है रोल रोल है हाँ स्प्रिंग रोल सब्जी क्या रोल हाँ स्प्रिंग स्प्रिंग सभी का अच्छा अच्छा स्प्रिंग रोल और ये क्या है स्टेप स्टेप हाँ अच्छा स्टेप अंदर क्या है इसमें सही दसो अंदर अंदर क्या है अंदर अंदर चीज़ अच्छा और ये इसका नाम अडबियन बफ हाँ अडबियन बफ আলবেন বাপ আচ্ছা অনেক ডিফারেন্ট নাম আর ইয়ে হ্যাঁ ভেরি ব্যাড মলছি আচ্ছা যাদের নামগুলো খুবই কঠিন আর ইয়ে আচ্ছা আন্দার वेजिटेबल चिकन আর ये स्टेक बोटी अंदर क्या है इसमें अच्छा खाली बोटी देता है कि बोटी जानी ना और ये कौन कौन ये इसमें क्या है अंदर चिकन और चीज़। चिकन और चीज़ जगह रखते से चीज़ अनेक बेशी खाए और ये ऐसा जी टाइको ये किससे बना हुआ है চিকেন চিকেন দিয়ে বানাইছে এটা টাইকো আর এটা হচ্ছে সমোসা আর ইয়ে भी চিকেন है या चिकन चिकन চিকেন এটার ভিতরে চিকেন আর ये चीज़ চিজ 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 বল তো এই হচ্ছে মোটামুটি খাবার এটার দাম হচ্ছে 1000 রুপি পাকিস্তানি রুপি 1000 এই ইফতারি এগুলোই মেইনলি খায় আর এখানে যারা স্টাফ আছেন ওনারা সবাই আজকে ফ্রুটস বা আর কি দিয়ে ইফতারি করে দেখা যাক আসসালামু আলাইকুম তো এ হচ্ছে এখানকার ইফতারি আজকে হতে যাচ্ছে এইটার দাম 1000 হলে আমাদের দেশের টাকায় কত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1 টাকায় বাংলাদেশের 1 টাকায় এখানে 2 টাকা 30 পয়সা মতো হয়ে থাকে $1 এখানে 270 279 80 রুপি হয়ে থাকে $1 বিপরীতে যেটা আমাদের দেশে 122 টাকা 30 টাকা এরকম অলমোস্ট ডাবল হচ্ছে একটু বেশি ये क्या है शरबत है अच्छा হয়তো বা রুহ আফজা বা এরকম কোনো একটা শরবত ये किस चीज़ का शरबत है वो রুহ আফজা শরবত খাচ্ছে তারা আমরা এক সময় খাইতাম প্রচুর আজান দিয়ে দিছেন সকলে এখনও মোনাজাত করতেছেন খাবার শুরু করেনি এখনো আমি এতগুলো নিচে দেখে কি সবাই তাকাইতেছে কিনা জানি না খাবার আজান দিয়ে দিচ্ছেন এখনও সবাই মোনাজাত করতেছেন মানে আজানের সাথে সাথে খাওয়ার যে ব্যাপারটা ওই যে একজনের খাওয়া শুরু করলেন বাকি এ হচ্ছে ব্যাপার তো এবার হচ্ছে বেসিক্যালি আসছে টাইম ইফতারি যে বানায় এটার স্বাদ কেমন ট্রাই করে এখানে উপরের লেয়ারটা এত বেশি মোটা ভিতরগুলো মনে হয় খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়নি এটা হচ্ছে টেকো চিকেন দিয়ে পুরো চিকেন তার উপরে ময়দা বা এরকম কিছু মোড়ালো এটা ঠিক আছে খুব ভালোই ফ্রাই হইলো ইফতারের আগে মনে হয় কি পুরো দুনিয়াটাই খেয়ে ফেলতে থাকবে কিন্তু যখন এক বাইট খাই যে কোনো খাবার তারপরে আর ওই রুচিটা থাকে না অনেক নিয়েছিলাম একটা আইটেম পুরো ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সেগুলো খেতেও পারছিলাম না আর আশেপাশে যারা ছিলাম তাদেরকে অর্ধেক একটা এরকম দিয়ে দিচ্ছি কিছু আইটেম আর খাওয়াই হইলো না
তো এই খাবারগুলো মেইনলি আমাদের দেশের যেরকম বাজা পোড়াগুলো থাকে রোল সিঙ্গারা সমোসা ওই টাইপের স্বাদটা একদম ঠিক সেমই, কোনো তেমন আহামরি ডিফারেন্স পেলাম না, মোটামুটি প্রায় কাছাকাছি স্বাদটা এখানে পেলাম। এই হচ্ছে ইফতার। ইফতারের পরবর্তী কী আয়োজন, পরবর্তী বাহিরের কী আবহাওয়া মহল থাকে সেটাও ডেফিনেটলি দেখবে। সাবস্ক্রাইব করুন আনসিন আফ্রিকা টু ইন্সপায়ার মি। আমি ইফতার করার জন্য ভিতরে ঢুকছিলাম, ইফতার করে এসে দোকান চিনতেছিলাম, পুরাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন চা খাওয়ার পালা, দেখি চা কীভাবে বানায়। ये गाय का दूध है या बकरी का? ये ना गाय का ना बकरी का, भैंस का दूध है। हाँ किसका? भैंस। मैंस मतलब गाय अलग है, भैंस अलग है, बकरी अलग है। अच्छा बेड बेड बकरी इतना होता है, बेड गाय इतना होता है, भैंस उससे थोड़ी होता है, थोड़ी होता है। আচ্ছা ভ্যান্স বলতে সেটা আমি বুঝতেছি না, বেড়ার কথা বললো কি না সেটাকে দুধ বলে। হ্যাঁ তো তারা চা বানায় কীভাবে দেখুন, চা পাতা ঢেলে দিল, বুঝলাম না এতগুলো দুধগুলো অনেকটাই পানি পানি মনে হচ্ছে। এভাবে বানাই হচ্ছে চা, দেন দিয়ে দিবে হচ্ছে কাপে। এই হয়ে গেল রেডি চা। ভাগ গিয়া সাগে সাগে ভাগ গিয়া। তো আমি যাদের সাথে বসে ইফতার করলাম তাদের পাশে একজনে বললো যে তুমি কি এটা কি কিনে নিছো? আমি বলছি হ্যাঁ। বলে কেন কিনলা? বললাম খাওয়ার জন্য। বলে यार तुमने तो गलती कर दिया, आप मेहमान हो हमारा, কিনে কেন নিলা? তো মেহমান তুমি কেন কিনলা, এটা হচ্ছে তার অভিযোগ। এখন হচ্ছে পাকিস্তানের চা, এই কাপ খুবই খানদানি কাপ। স্বাদ তো ডিফারেন্ট। কিসের দুধ বলছে সেটা আমি এখনও পর্যন্ত বুঝি নাই। আমি বললাম যে গরুর দুধ না ছাগলের দুধ, সে বলে গরু না ছাগলও না বেশ। এটা কি বেড়ার কথা বললো? মনে হয় বেড়ার কথাই বলছে। চায়ের দাম কত তো জানি না ভাই। বেড়া চা কিতনা का है? ये कट चाय जो है ना 50 रुपए का है, ये 50 रुपया। फुल चाय जो है ना वो 80 रुपए का है। আচ্ছা এটার দাম হচ্ছে 50, আর বড় একটা আছে বলে ফুল, ওইটার দাম হচ্ছে আবার 80 রুপিয়া। এটা 50 রুপিয়া চা। ब्लॉग बनाता हो किस नाम से? अनसीन अफ्रीका नाम से। तुम्हारा क्या नाम है? नाम क्या बताओ? ओहाद। আমি চা খাইতেছি, সে এসে বলছে তোমারা ব্লগ, तुम ब्लॉग बना रहे हो क्या नाम से? यानी কি নাম? अनसीन अफ्रीका, अनसीन अफ्रीका। हाँ 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 ওই মানে এখানে সবাই ক্যামেরা হাতে দেখলে জিজ্ঞেস করে চ্যানেলের নাম। এই পর্যন্ত প্রায় 5-7 জনে জিজ্ঞেস করছে, মানে এসেই জিজ্ঞেস করে চ্যানেলের কী নাম। হ্যাঁ হাই দে দো। এখানে মানুষ এখনও আমাদের সেই পুরোনো স্টাইলের চা পান করে থাকে। আপনার কে নাম? मेरा नाम है सैयद शराफत हुसैन। সৈয়দ শরাফত হোসেন, মাশাআল্লাহ। ফিউজের মধ্যে ঢেলে চা খাওয়ার রীতি এখনও এখানে আছে। यहाँ पे आप शहर में मतलब अफ्तार के टाइम पे घूमे हो आप? हाँ हाँ घूम के आया हूँ। कहाँ कहाँ गई? ये अफ्तार अभी ये- अफ्तार लगा हुआ था। हाँ हाँ वो सारे देख के आया हूँ। देखा मैंने। अफ्तार का? हाँ हाँ वो रिपोर्ट किया होगा सर। हाँ रिमोट। हाँ वो सारे देख के आया हूँ, फिर अच्छा, जगह ये- के इफ्तार किया। ये ज़्यादातर यहाँ पे ये बादशाही मिठाई वाला और उसको इसकी मिठाई वगैरह बहुत चलती है। अच्छा अच्छा। आप गए उधर? हाँ हाँ देखा मैंने, बहुत सारे अफ्तारी का अफ्तार जो लगा हुआ था ना उसमें मैं देखा हूँ। नहीं नहीं रोड में नहीं, अंदर जो मिठाइयाँ अंदर मिलती हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं अभी जाऊँगा, अभी जाओगे? जाऊँगा इंशाल्लाह। वही। ये कवरेज करते हुए आगे दुनिया में बेचते हैं। हाँ हाँ वहाँ इनको वहाँ कोई सिस्टम है ये दुनिया में चलता है। হ্যাঁ ওই মানে আমার ক্যামেরা নিয়ে আলোচনা চলতেছে এখানে, খুব গভীর আলোচনা इतना চলতেছে। सस्ता है तो हम भी ले लेगा फिर, हाँ ये भी खरीद लेंगे। आपको भी खरीदना है? इतना सस्ता है तो हम खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकता है। क्या कहते हैं? 20,000 तो कुछ वो इतना महंगे नहीं है। বলে 20,000 তত আহামরি দাম না, মানে হচ্ছে 20,000 রুপি এটা দাম। বলে যে 20,000 হলে তত আহামরি বেশি না, আমি একটা নিয়ে নিব। नहीं হ্যাঁ শুরু হয়ে গেছে এখন পাকিস্তানি খাতিরদারি। আমার চায়ের বিল উনি দিবেন, তো
তো বললাম যে আপনারটা আমি দিই না, কোনটা আমারটাই উনি দিই। वो आप मेरे साथ सामने चलो बंसोड़ वो फरोख बाशानी वाले क्या हाँ। वो भी वो है बिहारी होती है ना हाँ, हाँ। वो टाइप के मैं आपका इंटरव्यू मतलब अच्छा करवाता हूँ मैं। अच्छा किधर? मेरे साथ चलो सामने चलो चलो फिर साथ में। ये चाय पियो आप हाँ पी लिया हूँ, खत्म हो गया। अच्छा अच्छा काबिज हो जाएगा। हमारा दफ्तर है ऊपर अच्छा मौलाना शाह नूरानी का नाम सुना है? हाँ सुना हूँ मैंने। उसका दफ्तर है। अच्छा। नीचे दुकान है ऊपर दफ्तर है हमारा, तो उससे हमारा ऐसा ताल्लुक है। अच्छा अच्छा हाँ और ये बाशानी वाले जो है ना जो वहीं के हैं, पहले वहीं थे। हाँ मौलाना बाशानी। आपका थोड़ा कौन सा नाम बताया था? बाशानी बाशानी अरे ये ना हाँ हाँ बाशानी मिठाई वाला की दुकान है। अच्छा, ये अच्छा। सारा वहीं से आया हुआ है। अच्छा देश से मतलब पहले बहुत पहले आया हुआ है। अच्छा तो भी चलो 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 हाँ। জানা তো পড়তে है চলো नहीं अभी अभी चलो मेरे साथ চলো अभी চলতে चलो। উনি ভাষা নিয়ে একটা কিছু বোঝাতে চাচ্ছেন আমাকে, চলেন একসাথে যাই ভাষা নিয়ে কী ব্যাপার आ দেখি। जाओ। ये 50 साल हो गया, 50 साल। अच्छा ये इधर यहाँ से लेके वहाँ तक आबकारी जो होता है ना, हाँ, हाँ। ये 50 साल हो गया। और वो अच्छा। सामने जो है ना ये बोर्ड वो बोर्ड देखो, हाँ 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 ये मौलाना शाह नूरानी का बोर्ड है। अच्छा हाँ इसके ऊपर दफ्तर है हमारा। अच्छा हाँ पार्टी का। आ जाओ। ये जो बाशानी है, ये बाशानी कैसा हुआ? ये बाशानी वो मौलाना अब्दुल हामिद खान बाशानी जो है हाँ वो उसी नाम का ही है? हाँ वो मैं अभी इंटरव्यू अभी इसको बंद कर दो। आप बोलना ये शराफत भाई लेके आया है इसको। তো আমি এখন করাচিতে এমন একটা জায়গায় চলে আসলাম যেই দোকানটার নাম হচ্ছে বাসানি। এটা কিভাবে বাসানি হইলো এটা ব্যাপারটা একটু জানবো। সালাম আলাইকুম, কেসে? वालेकुम सलाम। আমি ভালো আছে, আপনি ভালো আছে? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इतना अच्छा बांग्ला कैसे आता है? अच्छा बांग्ला इसलिए आता है कि जब मशरक़ पाकिस्तान बांग्लादेश मशरक़ पाकिस्तान था तो हमारे आबा अजदाद वहीं थे, हमारे इंसिस्टर्स पेरेंट्स वहीं होते थे। अच्छा फिर आफ्टर 71 जब ढाका बन गया, बांग्लादेश बन गया वो, तो फिर हम यहाँ माइग्रेट कर गए। और हमारा जो ये भाषानी स्वीट्स है वो पहले मीरपुर 11 नंबर में होता था बांग्लादेश के, ढाका के। हाँ ढाका के 11 नंबर मीरपुर में मार्केट में होता था, बड़ा मशहूर है। अभी भी वो लैंडमार्क है भाषानी होटल के नाम से। अच्छा अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जो रेसिपीज़ था बांग्लादेश का, कच्चा गुल्ला, मिष्टी दोई, चमचम, तो समझ गए, बालिश चमचम, ये सब चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान इस पाकिस्तान में ना। तो अल्लाह का करम है अभी भी लोग हमारा जो रेसिपीज़ है वो मतलब सबसे मुनफरिद है पूरे पाकिस्तान में और बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। कितना साल हो गया ये? अप्रॉक्सी 50 ईयर्स से अबव तो हो गया, 50 साल हो गया। ये दुकान भी 45 साल हो गया अप्रॉक्सी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है हमारा स्टोरी। हाँ आपका क्या नाम है? आसिफ भाषानी नाम है, आसिफ भाषानी। আসিফ বাসানি, মাশাআল্লাহ। সে আমাদের পরিচিত মৌলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি, তার নামানুসারে এখানে দোকান এবং তাদের যে পুরনো ইতিহাস এবং গল্প সেটা শোনালেন। এই যে যত মিষ্টি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, সুইটস যত আইটেম সবগুলোই সে বাংলাদেশের বাসানি হোটেল মিরপুর 11-তে ছিলেন সেইখান থেকে পাওয়া রেসিপি দিয়ে বানানো। অ্যান্ড ওনার দাবি হচ্ছে পাকিস্তানে উনি প্রথম এই মিষ্টির রেসিপিগুলো নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে, অ্যান্ড সেই রেসিপিগুলো দিয়ে এখানে হচ্ছে হ্যাঁ 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 ডাব্বে কা যে কালা है এটাও মানে সেম বাংলাদেশের যে বাসানি হোটেল ছিল ওই সেটার অনুসারে এখানে এই প্যাকেজিংগুলো। তো এখানে মিষ্টির দাম যদি আপনাদেরকে দেখায়, এটা 1440 কেজি। আর কালাজাম একদম ওই পাশেরটা দেখতে পাচ্ছেন 1440। মোটামুটি সবগুলোর দামই দেখতে পাচ্ছি 1440 করে। 1440 যদি হয় বাংলাদেশের কারেন্সিতে কত আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন। এই হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে মিষ্টির দাম, যে মিষ্টিগুলো রেসিপি বাংলাদেশ থেকে আসা। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गया यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गया बाशानी। तो আমাকে এটা দিচ্ছে চমচম, ये इसका क्या नाम है? বাসানি চমচম। তো এটা খাচ্ছে হচ্ছে বাসানি চমচম, আমাদের বাংলাদেশি রেসিপি। माशाल्लाह हाँ बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
याद आया बांग्लादेश का হ্যাঁ ইয়াদ আহিয়া উনি জিজ্ঞেস করতেছেন বাংলাদেশের ইয়াদ আসছে কিনা, বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে কিনা। হ্যাঁ, তো মাশাআল্লাহ আসলে মানে একদম হুবহু আমাদের দেশি স্টাইলের, দেশি স্বাদের মিষ্টি বা চমচম। बहुत शुक्रिया यार। ये अभी क्या कुछ ये मौलाना शाह मंदुरानी का दफ्तर है। ये हाँ हाँ बांग्लादेश में सब जानते हो। अच्छा, ये बस सिटी में चलता है? सिटी के लिए? हाँ हाँ ये सिटी বাস है, মেট্রো বাস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তাদের মেট্রো বাস। বাস সুন্দর তো, এতক্ষণ লোকাল বাসগুলোই দেখছিলাম, এখন দেখি এই বাসগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে। তো দেখতে পাচ্ছেন ইফতারের পর যে মহলটা এখানে ছিল ইফতারের আগের, সেটা আর নেই। এখন সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে ইবাদত বন্দেগীতে ব্যস্ত আছেন অথবা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গিয়েছেন। নাই কোনো রাস্তাঘাটে জ্যাম, দোকানের সামনে নাই কোনো ভিড়। এই ভদ্রলোক উনি আমাকে নিয়ে ঘুরছেন এখানে। আমার একটা সিম কার্ড প্রয়োজন, সিম কার্ডের দোকান দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তো মানুষ আন্তরিকতা, পাকিস্তানের মানুষের যে আন্তরিকতা, এটা আসলে নতুন কিছু না বাংলাদেশের প্রতি, বিশেষ করে। তো সিম কার্ড খুঁজতেছি আমরা। মোটামুটি দোকান নাকি 8টার পর খুলবে, কারণ তারাবির জন্য ইফতারের আগে বন্ধ। ये बंस रोड की सब्जी गली कहलाती है। सब्जी गली? हाँ बंस रोड। अच्छा, ये क्या गाय का गोश्त है? ये गाय का है। अच्छा, केजी कितना में आता है? 1 केजी कितना प्राइस है? ये 1 किलो का? तो अभी आओ मैं पूछता हूँ। सलाम वालेकुम भाई, भाई क्या प्राइस है 1 केजी? 1300। আচ্ছা, 1 কেজির দাম বলতেছে গরুর গোস্তের 1300 রুপি করে। 1 কেজি 1300 রুপি। नहीं रोड वाले तो वो सब सलाम वालेकुम, कैसे? ये यहाँ का। हाँ बताइए। सलाम वालेकुम, मैं साहिब बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश। हाँ 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 वो बताओ तो, ये प्राइस बताओ तुम्हारा। हाँ, वो उन्होंने कहा था। बहुत महंगा वो बेच रहे हैं, इसका चेहरा भी लो। इसका भी चेहरा लो। हाँ हाँ लेता हूँ बहुत महंगे सीधी बात आ जाओ। ঠিক আছে ঠিক আছে। তো সবাই বলে যে ভিডিওতে নেওয়ার জন্য। তো এইখানে এরিয়াটাতে বিক্রি হচ্ছে গরুর গোস্ত, ছাগলের গোস্ত, এগুলো গরুর গোস্ত দেখলাম 1300। এটা হচ্ছে বান্স রোডের সবজি বাজার, যেখানে গোস্ত বেকারা বিক্রি হচ্ছে আর কি। আমারও ভাষা হিন্দি, উর্দু, বাংলা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। সবজি মার্কেট দেখবো, অন্যদিন দেখবো আশা করি। এটা আজকে আপাতত সিম কার্ডটা যদি পাই তো পাইলাম, আদারওয়াইজ হোটেলে ব্যাগ গেলাম হয়তো। 10 GB 1400, ये 20 GB 1500 अच्छा, 1 महीने के लिए। महीने के। अच्छा, और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? NIC मतलब मेरा तो पासपोर्ट है। शनाख्ती कार्ड। पाकिस्तानी बांग्लादेश से, बांग्लादेशी हूँ मैं। बांग्लादेश में नहीं। हाँ, फॉरेनर के लिए नहीं। अच्छा, फॉरेनर के लिए उधर ऑफिस जाना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक, चट्टग्राम। हाँ हाँ, आप जानती हैं बांग्लादेश में? जी मेरा दोस्त है। अभी अगर आप थोड़ा सा लेट आते तो मैं आपकी मुलाकात कराता। अच्छा। नोआखाली से। ओह अच्छा। तो अभी ठीक है यार, रहने दो, मैं बाद में देख लूँगा। बाद में देख लूँगा, वो ऑफिस में ही जाना पड़ेगा क्योंकि हम फॉरेनर है ना पासपोर्ट के साथ, इसलिए। अच्छा। ठीक है, मैं ना अभी उधर होटल की तरफ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, मीत का सलाम वालेकुम। मैं इधर से भी गाड़ी मिलेगा ना? हाँ गाड़ी इधर से मिलेगा, वो रोड जा रहा है ना, आ रहा है, उधर से मिल जाएगा गाड़ी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो মাচ। মানে আমার কাছে খুবই অবাক লাগলো ব্যাপারটা, মানুষের ইফতার বা রোজা খোলার জন্য যে মানুষের এমন উপচে পড়া ভিড়, এটা আসলে লক্ষণীয়। তো আপনারা কেমন উপভোগ করলেন এই পাকিস্তানের ইফতার, ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাবেন। আর খাবার দাবারের যে সমারোহ, এটা অন্য সাইডে আমরা অন্য একদিন যাব। অনেক লম্বা সময়ের জন্য পাকিস্তানে আসা। সাবস্ক্রাইব করুন আর উপভোগ করুন অদেখা আফ্রিকা, পাশাপাশি আজকের এই অদেখা পাকিস্তান।